Mungu, unaongea nini? Unaongea nini asubuhi ya leo? Nataka nikwambie ukweli. Kama kweli unamwamini Mungu, unampenda Mungu kweli, uwe tayari kupita kwenye kipindi kigumu, uwe tayari kupita kwenye kipindi cha raha. Hao ndio wenye imani. Hao ndio wenye nini? Wenye imani, wanaompenda Mungu. Wanakuwa tayari kupita kwenye kipindi kigumu, wanakuwa tayari kupita kwenye kipindi cha raha. Hao ndio wanaomwamini Mungu. Kwa hiyo asubuhi leo, kama kweli unamwamini Mungu, uwe tayari kupita nyakati zote, nyakati ngumu, nyakati za raha, alafu Bwana atakutendea mema. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 anasema, neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, kwa wanaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kama unataka ubaraka, unamwamini Mungu, unampenda Mungu, uwe tayari nyakati zote, majira yote, kupita katika kumwamini Mungu, na Mungu atakubariki sana. Haleluya.